سیاوش سلام نمیگویی؟ سلام دوستان عزیز و گرامی. امروز خیلی که میبینین بیرون هوا شروع افتوبک شمالک نیست. من سحر کتی وای کردم از این влажный уборка کرده شدم همه جایا تازه کردم گویم و با обед خوراک خیلی کم بود و گفتم که چی کنم. گفتم بعد گفتم که این یک نمود خوراک هسته که من вообще پختگی نیستم شا یالما نمیدونم این سیوق شده که چی به فکری من یالمای من انمی خیلی بهت شیرداری خوشرو آمدگی هسته. ریحان چاشیدم شه من ایقا سردون کردم شه یعنی نخت و لوبیو موش و برنج و همه چیزا انداختم شه. نمیخواد لیکن به فکری من سویق شده چی و من گفتم که کمتر میکنم که نه که بینین چقدر بسیار شدگه نیستی کنی یالمای من چخیر من اینجا من سیاوشتا کمتر کشیدم خنک شود گفتم بچیم شه و بوچکو کدم نیستی کنی این چیه دوستانی عزیز منه بسیاری ها مصلحت دادن که соки лаблабуи хрен нағзай ай ҳама ман шавҳарам гуфтам лаблабу биёрен овардан ва дар дирнаш дута анқ калон буда гуфта ва ҷӯшонда намешавад. баъд майдаҳоша ҷӯшонда кубик майда кардаму дар як контейнер гирифтам. ҳар рӯз гӯем вақти хӯрокхӯрӣ кам ранги салат бар ин карда бодрингу ягон чӣ меандохтам шаю намак карда мехӯрдум ва вайдита калонаша эхе сок карда. дар инҷо ҳамаш соки лаблабуи холӣ неста. дар инҷо ҳам соки сабзӣ ҳаст ва соки лаблабу ҳастай. дута ҳаму лаблабуи калона гузарондаму ва бо як 4-5 сабзӣ майдача гӯемам қайки ай мясорубка гузарондам шуна ва баъд вай кардам айдока гузарондам шуна. лекин ба фикрам через 4 мекардам нақстар будай. ҳама қайк шудак тамом ва рости гап ман намедонам ки ин як стакана як рӯзда хӯрдан дар кор ё ки кам хӯрдан дар кор ин пур мешуду. лекин бо ман чанд бор хӯрдам чанд қирт гирифтам гӯем барои ҳамин хотир ҳами қайк шудаги ҳастай. анами хеле дӯстони азиз не ки хе бадхӯр не мумкин ки вай ман сабзӣ кати алдараш кардам шуд нормални хӯрдан мешавад иқа бад нест. хай як қирт ду қирт мешавад хе ҳамаша якбора хӯрдан намешавад не ки ба фикрам. анами хеле дӯстони азиз ман ҳозир помидор бодринг гирам салат кунам ва шавҳарама интизор. анами хеле дӯстони азиз мо бо ҳаминҷо омадем штием ҳамҷода ва нилуфар кати сиёвуш бозӣ кардистан дар онҷо бо дутаи дигар дугона ёфтиян ва бутилкаша дар онҷо мондай. ҳам хамегум ки биёен ису не дута дугона ёфтиян тамомакам ва шавҳарам дар ҳаминҷоҳо будиян ва кӯдако ягон хел пичини ягон чӣ надоштан. имрӯз гирифта биёрам шуна ки баъд гуфтам агар тонем биёем гуфтам магазин дуромадан ҳавай харид кунӣ ва барои кӯдако ягон хел пичини гирифта биёрам гуфтан хӯрда равам. сиёвуш чӯта маззаш нест. бобини чош гашта рехтестан дору дода будум шуна саҳариам бо дода будум намедонам чӣ буд. ама хай ман сиёвуша бинам. офтоб гарм не ки шамола кай хайрият ки на ғалтан шуд ҳамҷо. осмон тозаи хушрӯ. Что это? Стрекоза? Да. А сиёвуш чи? Сиёвуш хурд ша уже? А сиёвуш вай. Рыбка. Хурда. Ман дадаша пичиниёи айвай ҳарфакои хеле простои гуфтам арзонако биёрем чи набудай чи хеле гирифта овардиям ва ё нақстар.
آخه استمام میریزد هوزی کلونی بعد درون دینشه میریزد دیدی تا پایانش دریده رفته کنی معلومه گپ زنین صادق ده چیکو کردین ها نیلوفر نیلوفر چشمش را هم دسته نیلوفر چیکو کردین صادق ده ها بولوچکا نخوردی صادق ده نخوردی بولوچکا چی با معلومش نداد یا خودت نخوردی چی بابا نگفتی که من دم بولوچکا چین بازی با من اوجه یک بطرکه آب تمام کردم وای بطرکه دیگری فقط آیاد میبرد که هر دشه گیرم وایش کوزنیچ وایش نمیدونم دینه آوردیم کجا پارتیسیان کودکو بعد اینش گرفتم نمیرسه شون هر دشده هم خیلی کم تر دیگه شنیم بخیزیم رویم مایده مایده کفترها اونجا ده عجایب بود بسیار شدیم منه اینجا آمده که نه وای دیگه چی میخورد وای امی وقتی هوای گرم دو ساعت 4 میشد اوجه ما میخزیم تیاری مجبور بزور ببیا کی همینه گرفته آوردن در ایوه پوچه یگان چیشده چی وی کفتره ایوه بیچوره پوچه نداشته توبه کدم توبه وی کفتر پوچه نداره یک پوچه داره یک تا نداره بیچوره ای خدای من یک پوچهش که چیز ده نیلوفر منه وی بینین منه یک پوچهش نیسته یا پوچه من مفتیسته نمیشد من کجا شده توبه توبه اون هست جو بالا بی بالا 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 بی عجایب بود چی گفتیسته باشد نیلوفر اونجا ده ها چی بدهید برای چی دویدی رفتی رفتی میرین خونه خونه رفتی مایده رویم تشنه شدم از با اینجا اونجا میریم با زور میرسیم و با چی را قبیدی آه خدای منه و با من امروز خیالم که روزی جمعه های امروز حالی نه پرشنبه بوده من خیالم پگه شنبه بزرگه من گفتم که پگه شنبه بزرگ باشد اگر شوهرم میگم آیا کارتوشکوی مایدچه هست اکو آیا خیلی بیارن کارتوشکی آب جوشه کنیم و چقدر بوی با مزه آمده اینجا بوی پیراشکی جارینی و با کارتوشکا بیارن پیراشکی ورقی کنیم و که امروز روزی پنجشنبه ولی پگه هم آمدن در کار صادق بعد روز شنبه هم وقتش بابچکا رنگ بابچکا همه خیلی خیلی و با یه روزی دیگه پگه نه پگه دیگه با شنبه بزرگ نرفته خرید میکنن هم خیلی کارتوشکا امروز دیدم هم خیلی کارتوشکا یمی ویم مایده چه خیلی تیار کردن حواسم رفت گفتم که وای دینه پنجشنبه رفتیم و دیدیم و نگرفتیم 6 کیلوش 10 سامان بوده و ایمی غلطی سیاوش چقریده و امروز اینترنت تماشا کردم برای حواسم رفته گفتم وای گیریم ایام کارتوشکا گیریم
дар Россия будем вай мекардем, ҳам хеле картошка мегирифтем, меҷӯшондем, селёдка кати ба мазза. Инҷа да селёдка намедонам ҳаст, нест, дар ки ҷо ҳаст. Дар бозоро дар дурной сатил мефурӯшанд, он не ки вай слишком бад дили одам намекашад. Сиёвуш иси биё, вай бинам куҷо рафтисте. Мо омадем, расидем малакаи хона, дӯстони азиз. Ва инҷа да мана ҷуборда оба сар додиянд бачаҳода, худо додай. Ҳавай гуфтастем ки вай чӣ мегӯянд? Одамое ки Россияда зиндагӣ мекунанд, бачаҳошон сафеда ки тоза, ки хушрак. Амҷа биёред. Нағалта дар дурин ҷубор. Ҳам хеле яна бачаҳо ба қалашкоҳода об гирифта, чошида истанд ҳама ҷода. Ана. Бинен чӣ хел бозӣ мекунанд кӯдако Тоҷикистонда. ҷубора обаша бинанд чӣ хел. Да чӣ мерези? Оби чиркӣ намерасиянд Трам? Инҷа биё, вай мӯйсара да жук часпида. Инҷа биё. Пушта да жук часпида. Нагазад. Иста охи мана. Да. Сиёвуша бинам. Хезм вай прости, вай болишта гузаронум стирка карда будум шуна кати вай пододяльник. Маълима инҷа да хобай мана. Вай гумбазиёи сиёвуш расво карда буд барум стирка парто. Иное ман имрӯз ай берун дровардам. Срочно зада вай берунда ҷубор буд. При об. Ҳама ҷошона расво карданд, туп футбол бозӣ чӣ хеле вай туп кати бозӣ карданд, туп лойда мезанад, бо ино мезанад, ҳам дровардам срочно полнисти сарошона шудам. Вай сиёвуш куҷошта хешта расво карда бо. Сиёвуша сарша шиштам, бовар кунед. Ошхона рафтам, то хӯрок тайёр кардам, салат тайёр кардам, шудам барои ино. Биём ки як футболка тар шудай уже. Бо вай футболка алиш кардам. Бо хӯрок додам шуна то рафтам ошхона ҷамъ кардам. Биём бо якам футболка дига тар. Худо. Ҳама хел аҳвол кати шишти ман навозӣ гуфтам хезам. Ҷогоҳои худмоя партом, болиштоя простиноя ҳамаша ҷобаҷо кунам, монум либосоя шиштагӣ будам. Меам ки хайрат имрӯз сафедоя нашуда будам, фақат сиёҳои аввал шуда будам. Гуфтам мерам саъдик мебиём, баъд сафедоя мешӯям. Анами хел дӯстони азиз, ман биён ҳамин кати хайр хуш кунем ва ман хезам майда корой кунам. Телевизора минут дамонам то ки телевизор бимрад. Ино хоб раванд, баъд наконецта хезен. Анами хел дӯстони азиз. Хай намегӯи сиёвуш? Хай гохи. Оз ино болишта расвоб мекунем. Майлиш дӯстони азиз, хайр дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатона эҳтиёт кунед.